matière de cancer, il y a بارك الله فيكم il y a la prise en charge ما عندنا حتى شك. لكن المشكل الكبير لما مواطن أو مواطنة يكتشف عنده طبيب المعالج يقول له عندك سرطان في أي مكان من جسمه، وبعد يوجهه المركز علاج أو محاربة السرطان إلى رونديفو ألجي أبليدا تاع 8 شهور 9 شهور. احنا زرنا بشار، زرنا أضرار، زرنا سطيف، زرنا باتنا كامل مراكز هذو. لما قلنا لهم رونديفو شحال سورتو في الغرب قال لك نيشان تو دو سويت افيك اوسي دي ميزون دوت في باتنا في سطيف في أضرار. احنا قلنا لازم المشكل الكبير هو نتاع منصه رقميه، اون بلاتفورم، سيتادي لما يكون مريض بعيد الشر عليه يصاب بالمرض هذا الخطير ويتقدم المركز سي بي ام سي او هنا اي مكان ويعطيوا له موعد نتاع 8 شهور، واش ما مي ساباس 8 شهور يولي يجري يولي يشوف يولي كلش. احنا بهذا المنصه الرقميه هذه سي الترافاي كي ايتي في او نيفو دو مينيستير، وجمعنا عده مرات في الوزاره كل الاساتذه كل المسؤولين نتاع مراكز محاربه السرطان وعلاج السرطان وبالتعاون معهم وتفاهمنا بشويه بشويه. الحمد لله اليوم انطلاق المنصه الرقميه واش تجعل المريض لما يروح اي مكان في وين يسكن يعطيوا له سي كوم ان بيي فو فولي الي دون تيل فيل دون الموند لاجونس دو بيي يقول لك بون جو بو فو دوني فيا تيل فيل فيا، يعاونك يساعدك في الاتجاه في اقرب وقت. اذا لما مريض نقولوا في مصطفى باشا وفي بليده وهنا الله غالب هنا المركز عنده ضغط كبير قال لك عنده رونديفو على 3 اشهر، لكن في المنصه يقولوا له في اضرار شهرين او شهر او ويتسجل هنايا في المنصه ويتسجل في اضرار وتعطى له وثيقه فيها كل شغله ويروح هاو اللي تعاملنا معاه ولا مسؤول على الانفورماتيك عندنا في الوزاره. لما يجي عنده رونديفو قال 15 يوم في اضرار يروح الاضرار حتى وما كانش المكان وين يسكن احنا وزاره الصحه تتكفل بالسكن يسرى اوسبيتاليزي دو مومون كو هذه المراكز فيها 140 سرير. نعطوا له سرير لانه يعالج، اللي يعالج هذا ماهوش غير العلاج نتاعو حتى الاستشفاء نتاعو. دونك هنا تعطوا له رونديفو قال عندك يساعدوا في اقرب وقت. ممكن لا شويه برك دو لا رياليزاسيون حتى الترونسبور انا نتكفل به انا وزاره الصحه. يا ما واش يبان الترونسبور امام العلاج لو كو اي وهذا المريض لازم نعاونوه في كل مجال. دونك الى رونديفو اضرار يبا اضرار الى تانسكري الى بري اون شارج. وجو تروف كو سي فوندامونتال. انا بالنسبه ليا خطوه كبيره كبيره كبيره. العلاج ما عندناش شك سور لي كومبيتونس نسبا استاذ اوكان دوت سور لي كومبيتونس سور لي مويان. المواطنين يعانيوا من رونديفو. لو حنا نتفاهموا كامل بانطلاق المنصه هذه اليوم وتكون عبر كل مراكز ونعملوها، انا نظن خدمنا كثير 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 لمواجهه المشاكل هذه اللي يعانيوا منها اصحاب اللي عندهم سرطان. دونك officiellement ou symboliquement, on lance aujourd'hui la plateforme de numérisation des rendez-vous de radiothérapie à travers tout le pays. Du cancer du sein. Là, كل شيء اللي نديروه بالطبع يكون تدريجي. On démarre toujours les bonnes choses, on les démarre progressivement. Parfois en faisant tout en même temps. سي مسعود كان لأنه هو الكوردوناتور دي بلان كونسير. جو بونس كيل فا مانيفيستي اوسي سا ساتيسفاكسيون نحتاجوها. Oui, personnellement, je suis personnellement très satisfait parce que j'ai pendant longtemps suivi l'évolution de la radiothérapie dans notre pays. Je me rappelle qu'en 2010,
il n'y avait même pas une dizaine d'appareils de radiothérapie dont la majorité était du cobalt. À Blida, à Oran, à Alger, même à Ouadla. Aujourd'hui, en 2020, c'est-à-dire pratiquement 10 années après, nous avons une soixantaine d'appareils de radiothérapie qui sont tous des accélérateurs et pratiquement tous de dernière génération. Cette très haute technologie qui a été installée en Algérie, elle doit quand même avoir un accompagnateur qui est celui de l'expertise humaine. Parce que, monsieur le ministre, les radiothérapeutes le savent très bien, la qualité de leurs machines nécessite une maintenance très très particulière qui doit être confiée à des spécialistes et eux-mêmes ont besoin d'être encore formés de manière post-universitaire et post-académique en quelque sorte pour rentabiliser à 100% ces appareils. Le deuxième élément sur lequel je voulais parler, et j'en ai parlé avec des physiciens médicaux ici, c'est celui du problème des physiciens médicaux. Les radiothérapeutes savent très bien qu'actuellement dans le monde, la grande évolution, c'est l'évolution technologique. Et ça, c'est les physiciens médicaux qui maîtrisent le caractère de la physique médicale, qui est en fait de la physique nucléaire. Et depuis quelques années, sous la pression du nombre, on a un peu, si j'ose dire, je parle sous leur contrôle bien sûr, dévalorisé la physique médicale. Il faut absolument qu'elle soit revalorisée. Concernant cette plateforme, bien sûr, elle est née de l'imagination des Algériens pour réduire un peu les inégalités territoriales entre les citoyens. Et ça s'est vu aussi dans les pays qui ont de très vastes territoires comme le Canada. Et quand elle va commencer à bien fonctionner, et vous l'avez précisé, il faudra lui coupler aussi un système de transport qui soit à la hauteur de ces promesses pour les citoyens, pour qu'une fois le rendez-vous obtenu, qu'il n'y ait pas le handicap du transport, du logement, etc. Et on pourrait imaginer là aussi une sorte de traitement qui est un peu particulier, électronique, pour que les malades, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de malades atteints de cancer, parfois dans un état grave, au point de vue maladie, mais aussi au point de vue psychologique. Et donc leur parcours doit être facilité au maximum grâce à cette plateforme de rendez-vous électronique ou, Inch'Allah, avec une plateforme de transport. Et ça nous fera faire un bond vraiment important. Le dernier point que je voudrais, si vous permettez, sur lequel il faut insister, c'est qu'il faut quand même que nous allions vers une véritable prise en charge locale dans le cadre de la proximité à l'avenir, en accélérant les nouveaux centres ou les centres qui étaient programmés et qui ont pris de retard, à savoir le Baïd, Djelfa, Aïn Defla, Médéa, Jijel, Bjaya. Et une fois que le territoire sera couvert, Inch'Allah, d'ici quelques années, à ce moment-là, on pourra dire que l'Algérie a gagné le pari du XXIe siècle dans le cancer. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد خلال أو على إثر